বন্ধুরা আছে গোকুল। এই দেখুন পুরনো সব গোকুল ইহা গোকুল হচ্ছে গোকুল। বন্ধুরা গোকুলে চলে এসেছি। गोकुल यही आध घंटे का समय लगेगा, सुन नहीं है वो, यही आध घंटे का समय लगेगा। गोकुल मंदिरे प्रवेश करलाम। होम स्क्रीन नहीं है, एक तो कर दीजिए भाई। देखो ये ब्रजवासी, देखो सबके संग में ब्रजवासी। कैमरा नहीं खींचना इधर, कैमरा नहीं देखो बिल्कुल कैमरा चला रहा हूँ। ये बाबा देखिए भाई साहब, দেখুন বন্ধু গোকুল থেকে এইভাবে ফেনা যাচ্ছে। পৃথিবী কত সুন্দর, এখানে না আসলে বোঝা যাবে না। আমরা গোকুলে এসে নন্দ মহারাজের বাড়ি থেকে এই যে জানলা দিয়ে আমরা দেখছি, এখান দিয়ে এই ফেনাগুলি যে কি সেটা বুঝতে পারছি না। এই যমুনা পার করি আমাদের এখানে বাসুদেব কৃষ্ণকে দিয়ে গেছিল। অসাধারণ ব্যাপার। ফেনাটা ওরা কি টাইপের ফেনা? এটা কাপড় যে কাঁচা নাকি? না, এখানে তৈরি হচ্ছে। यमुना नदी। अरे नदी के किनारे। नहीं, ये फेना किसका किसलिए है? कौन सा? ये फेना ये सादा सफेद वो तो पानी जाता है पीने के लिए, फिल्टर होता है पानी। तो ये सफेद जैसा किया है। हाँ, वो पानी फिल्टर होता है। ये दर्शन करो, ये दर्शन तो करो सभी को। ऐसा आराम करके बारे हैं जी, झेला के मतलब আমরা গোকুল ভ্রমণ করে এখন বেরিয়ে যাব।